Ayun guys, titingnan natin kung anong laman ito. Let's go guys. Yan guys, ayan. Bubuksan ko guys. Hirap naman tong buksan guys kasi daming packing tape. Titingnan natin kung anong laman ito guys para makita natin kung ano talagang laman guys. Okay, kasi ito guys. Tingnan natin guys ha. Ayan. Ito guys. Kanina lang po ito na dumating. Agad na buksan. Ayan guys. Yes. Tingnan nyo guys. So, ito pala yung laman. Binibig. In-order ko sa Shopee guys. Tapos guys. Ayan guys. Ayan. Ito pa yung guys. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Kita nyo yung balik tayo guys. Ito yung order ko sa Shopee. Sardena. Ayan guys. Sardena. Kasi ano guys. Ayan. Ang haba. Sobrang haba. Sobrang haba guys. Ayan. Sabay dilaw. Ayan guys. Sobrang haba. Ibalik natin sa lalagyan. So, ayan guys. Another guys. Ito naman yung isa guys. Titignan natin. Ang kulay ito is ayan guys. Tingnan mo yun guys. Ayan. Super haba din guys. Sobrang haba. Mahaba din guys. Tingnan nyo guys. Dalawa din lang guys. 1,166 amount ito. Pero ito guys. Kulay blue. Kulay blue guys. Ayan naman kami. Ito guys. Kulay blue. Kulay blue. Kulay blue. Yan guys. Blue. O diba guys? Ang galing diba? Ang ano. Yan guys. Yan. Dalawa yan.